So good morning sa tanan. I am Robert Kinuban and I am the one member of the Unity Band. Karon nga bunta guys no, ako ni siyang i-demo. Kay pasig makaingon bu ba nga dili legit pero legit ni siya guys. So akong pakusgan ang iyahang sa ni Echo. Alright. Yan. So pinakakusog nga Echo guys. So darang gamit niya guys mo na ang beat song card. So butangan ko na siya elektro para mabago ang akong tingog. Subtube emitter. Oh, subtube emitter daw. What? You know? Emitter. Hello. So, what's up, man of people? Let's make another one. I am Optimus Prime. I-recommend ako ni sinyo guys kay Chada kay ning V8 sound card. Anta din kasayaw-sayaw gyud ka. Yeah. Napaisa guys. Woo! Come on. Yeah, 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 yeah. Guys, kana lang gyud atong review karon guys sa V8 sound card guys no. Ay mo katingala katong gibuhat karon guys, gibuhat lang nako to para makakatawa mo o lang na guys. And then good morning and may God bless us all. Thank you.